वेशभूषा निआरा तांको चाली निआरा कथा को निआरा तांको प्रतिभा कम बयस घरे साइती पारिछंती राज्य तथा जातीय स्तरीय सम्मान और मेडल क्रीड़ा तो तांको रक्त रे प्रवाहित माँ का परिचय आमे कहूचु संबलपुर जिला बुर्लार खुशबुंक कथा पूरा नाम प्राची प्रियदर्शनी महाराणा वर्तमान से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बुर्लार नवम श्रेणीर छात्री। आसाम गुवाहाटी ठारे ब्रंज पदक हासिल करिछन निजे प्राची प्रियदर्शिनी महाराणा तांको सहित कथा हेबा। प्राची आपन को स्वागत करछु सूर्यकांती टीवी को। प्रथम आपन कहंतु जे आपन केमिति क्रीडा लाइन को पसंद कले बा खेल जगत को केमिति पसंद कले। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଗ ଯାଇଥିଲି ଖେଳି ଯାଇଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ହେଲି ତ ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଥିଲି ତ ସେବେଠୁ ଦେଖୁଛି କି ମୋର ସର୍ଟଫୁଟ୍ ଯାଉଥିଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଥିଲି ତ ସେବେଠୁ ମୁଁ ସର୍ଟଫୁଟ୍ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆସାମ ଛଡ଼ା जो वर्तमान आसाम गुवाहाटी जाइथिले या छड़ा आपण आ को कोठी पार्टिसिपेट करछन्ते। ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲି ପଦମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର कटक भुवनेश्वर राजस्थान एठी आपण कोन फर्स्ट सेकंड को पदवी एंती हासिल करछन्ते। हां माने राजस्थान रे सेटा जाति होइतला हेडु मु पाइ नथली फोर्थ हेली आ बाकी सब भितर फर्स्ट बाकी सब थ्री फर्स्ट आ आसाम रे ब्रॉन्ज पदक हासिल करछन्ते। तो आपण वर्तमान पढ़ा पढ़ी कोन करछन। मु 9th क्लास पढुछी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बुर्ला ठारे आपण वर्तमान 9th क्लास रे पढुछन। तो पढ़ा पढ़ी एवं खेल ए दुटा केमती टाइम दउछन। सकाळू उठिकी माने जेतु स्पोर्ट्स माने जो टिके दौड़िया कथा कि एक्सरसाइज करिया कथा जेतु हे पारनी सेति पई सकाळ ट्यूशन ले जाय तो हे पारनी। सकाळ केतरा ट्यूशन रे होछ 6 बजे 6टा रे तो एठू 2 किलोमीटर तो हेति में 5 बजे उठिकी साइकिलिंग करिके जाउछु। माने सकाळ सकाळ आपन को 2 किलोमीटर ट्यूशन पाई बोली साइकिलिंग हे जाउछ नै तापर कोन कोन आपन को टाइम टेबल रूटीन रहिछि तापर स्कूल तापर आसचु एबे तो स्कूल कोरोना पाई बंद अछि एबे खोललानी तो सेटा एबे स्कूल 8:30 रे अछि 8:30 ରୁ 10:30 तो एबे से गोटे से जिबी सकाळ 6 बजे ट्यूशन जाइके आसला पर केते बजे आसी 7 बजे तापर एठी स्कूल अछि 8:30 ରୁ 10:30 फिर साइकिल आसीबी तापर आसिले घरे जहाँ घरे पाठ पढ़ापढ़ी पुणी। तो वर्तमान आपन 9th क्लास 10th हो परवर्ती समय रे आपन कोन करबा चाहते कोन हेबा को चाहते। मोर लक्ष्य छ तो आर्मी हो इंडियन आर्मी हो बहुत बढ़िया कथा। तो आपन आर्मी हेबा पई काहे पसंद करछन्ते। आर्मी हेबा पई कारण से हेइतला ना जो इंडिया माने शीतो पई पळे आस्तिले तो बाकी समय से रही कि फिर रहितिले तो फिर इंडिया माने जाके समान को कारगिल से कहंती ना कारगिल वार रहितला निजे मध्ये गोटे सैनिक होई कि देशर रक्षा करिवार गोटे स्वप्न रखिछन्ते आपण। तो वर्तमान कोन तो आपण ए जो स्पोर्ट्स को निके आपण जो शॉर्टपुट खेलछन्ते एटा को निके आपण फ्यूचर रे कोन करबा को चाहछन्ते। मु चाहूची ओलंपिक रे रेकॉर्ड रो मनाले आपण आगामी दिन रे ओलंपिक रे खेलिबा पई चाहछन्ते जोटा कि आपनकर स्वप्न अछि। तो वर्तमान आपण कहंतु ए भितरे जे ए खेल को निके खेलिबा समय आपनकर केमति किछि स्मृतिमय घटना अछि कि जहा आपण आम दर्शक मान सहित बांटिबा के चाहिबे। घटना बोले आमे थरे आमे जो जाइथिलु राजस्थान सेठी आमे सेठी से जो सब दुर्गा थाए ना राजस्थान सेटा बुलिथिलु जाइथिलु माने राजस्थान रो जो स्मरणीय महत्व माने ऐतिहासिक दर्शनीय स्थान गुडा जो देखिछन्ते ता आज मध्ये आपनको मन रे अछि। तो निश्चित भाबरे तो या छोड़ा आगु को कोन कहिबा को चाहिबे कि माने जो आगामी जब खेली आसुचंती माने हमर एठी रे कहबी कि माने हमर एठी कोच अभाव अछि एठी बुल्ला रे माने कि कोच रहंती माने प्रशिक्षक देबा पर मु चाहू कि माने गवर्नमेंट एमती करू कि सब बडे कोच रहे। तो आपण चाहछन्ते कि जे बुर्ला रे मध्ये जने प्रशिक्षण रहले आपनको भली अन्य माने मध्ये स्पोर्ट्स प्रति आकृष्ट होई परिबे एवं से मान गुड सहयोग मिल जो प्रशिक्षण मिलिबो बिना प्रशिक्षण जदि आपण राजस्थान जाई पारछन्ते आसाम जाई पारछन्ते अन्य अन्य जातीय स्तर रे प्रतिद्वंदिता करि पारछन्ते जदि आपनको कोच मिल जो निश्चित भाव रे आपण आगु को आहुरी मध्ये भलो खेली परिबे ए आशा हम समस्तंकर अछि। तो एटा आपनकर भी इच्छा अछि। तो आपण बड़ हैला परे स्पोर्ट्स को नेकी आपनकर स्थानीय अंचल को कोन करबा पन चाहन्ते। स्थानीय अंचल जदि मु पाइली बोले एडी कोच हेबा चाहू माने निजे बोर्ला रे ही संबलपुर बोर्ला तो माने जदि हिमिते होले बोले एडी गोटे कोच रखिया को चाहू एडी गोटे घर बनी सेठी कोच रे संस्था गोटे निश्चित भाव रे। तो वर्तमान
ଆପଣଙ୍କର ବୟସର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିବ? କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଦୁତି ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କରି ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ବର୍ଷରେ ମାନେ ଏ ବୟସରେ ପାଇଲା ତାର। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବଡ଼ରେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୋଟବେଳର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ବଡ଼ ବେଲେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଛୋଟ ତାଙ୍କ ବୟସର ଅର୍ଥାତ୍ 14-15 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ବି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାଚୀ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଟିଭି ତରଫରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ପରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା, ସାନ ଭାଇ ଏବଂ ମା ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରାଚୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ମାନେ ଏତିକି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି, ତ ଏ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଦେଶର କିଛି ନାଁ ରଖୁ। ତ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳରେ ଯେଉଁ ରୁଚି ଅଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଖେଳରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଅଭ୍ୟାସରେ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମା ବାପା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ଝିଅ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସେ କି? ହଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ତାର ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ରୁଚି ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା କଥା। ତ ତାର ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଛି, ତାର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ବି ଖେଳାଳି ଭଳିଆ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ବଡ଼ ହେଇକି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ? ପ୍ରାଚୀ ବଡ଼ ହେଇ ଦେଶର ଯଦି କିଛି ନାଁ ରଖିପାରିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଏଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ସବୁବେଳେ ଛୁଆରୁ ସେମିତି ଏକା ସବୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଦେଖିଲି ମୁଁ ବି ଛୁଆବେଳେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି, ତ ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ହୋପ୍ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଛୁଆର ଖେଳ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ବି ବୋଧେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ଆପଣ ଆଉ ତାହା ସ୍କୋପ୍ ପାଇନଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସେଇ କାମଟା କରୁ। ହଁ। ତେବେ ଏଥିଲା ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।